अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मकासद अमलियात में से चौथे मकसद पर, क्योंकि फ़हम अमलियात का सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले में हम मकासद अमलियात पर बात कर रहे हैं। इससे पहले 2-3 वीडियोज़ में हमने मकासद अमलियात में बीमारी, हिस्सी बीमारी, गैर हिस्सी बीमारी और मोहब्बत और दावत की जो अमलियात हैं उन पर बात की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मकासद अमलियात में से एक मकसद तस्खीर खलाइक। अमलियात जिन मकासद के लिए की जाती हैं उनमें से एक मकसद होता है तस्खीर खलाइक, यानी मखलूक को मुसख्खर करना। मुसख्खर करने का मतलब होता है ताबे करना। जैसा कि हम जब सवारी पर सवार होते हैं तो एक मसनून दुआ है, हम पढ़ते हैं सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा। पाक है वो ज़ात कि सख्खर लना, जिसने मुसख्खर किया, ताबे कर दिया, हाज़ा इस सवारी को मेरे, यानी वो ज़ात पाक है कि जिसने इस सवारी को, इस मोटरसाइकिल को, इस कार को, इस जहाज़ को मेरे ताबे कर दिया। ऐसा ताबे कर दिया कि मैं यूं करता हूं तो इधर मुड़ जाता है, मैं यूं मोड़ता हूं तो इधर मुड़ जाता है, मैं ब्रेक दबाता हूं तो रुक जाता है, मैं एक्सीलेटर देता हूं तो चल पड़ता है, जैसे मैं इसको चलाना चाहता हूं चलती है इस सवारी। ये होता है मुसख्खर होना, किसी के ताबे होना। तो तस्खीर खलाइक का मतलब भी यही होता है कि अमलियात के ज़रिए किसी इंसान को अपना मुसख्खर, अपने ताबे कर देना कि मैं जैसे चाहूँ ये वैसे करे। मैं कहूँ दिन है तो ये कहे दिन, मैं कहूँ रात है तो ये कहे रात, मैं कहूँ सही तो ये कहे सही, मैं कहूँ गलत तो ये कहे गलत। तो ये तस्खीर खलाइक इसे कहा जाता है। तो कई लोग होते हैं जो आमलों के पास जाते हैं और वो कहते हैं जी हमने फ़लाँ को मुसख्खर करना है। सास कहती है मुझे ऐसा तावीज़ करके दो मेरी बहू मुसख्खर हो जाए मेरे लिए, बहू कहती है मुझे ऐसा तावीज़ करके दो कि मेरी सास मुसख्खर हो जाए। खावंद अपनी बीवी को मुसख्खर करना चाहता है, बीवी अपने खावंद को। और इसी तरह दूसरे लोग भी होते हैं जो एक दूसरे को मुसख्खर करने के लिए अमलियात का रास्ता जो है वो इख्तियार करते हैं। आमिल भी, चूँकि आमलों की जो है वो इसी से उनका रोज़गार चल रहा है, सिलसिला चल रहा है, लोगों की जहालत से, लोगों की इल्म से दूरी की वजह से, लोगों के कुरान से दूरी की वजह से आमिलों का रोज़गार चल रहा है। इसलिए आमिल कभी भी इंसानियत को या लोगों को कुरान की तरफ नहीं लेके आएंगे कि कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ो, तफसीर के साथ पढ़ो, समझो, उसकी तिलावत किया करो, उस पर अमल करो, अल्लाह के दीन को सीखो, हुजूर की सीरत को पढ़ो, सहाबा इकराम की सीरत को पढ़ो, अंबिया इकराम की सीरत को पढ़ो, औलिया इकराम की हालात ज़िंदगी को पढ़ो और उस रास्ते को इख्तियार करो। ये वो कभी नहीं कहेंगे। वो हमेशा आपको एक पर्ची के पीछे लगाएंगे, तावीज़ात के पीछे लगाएंगे, नकूश के पीछे, झाड़ फूंक के पीछे, गंडों के पीछे, टोने टोटके जो है उनके पीछे, और ऐसी वाहमी ख्याली नाजायज़ और शिरकिया कामों और बातों के पीछे आपको लगाएंगे, क्योंकि इसी से उनका कारोबार चल रहा है, इसी से उनकी रोज़ी रोटी का ज़रिया यही चीज़ें हैं। तो याद रखें तस्खीर खलाइक ये नाजायज़ है। क्यों कि लोगों को किसी अमल के ज़रिए, किसी तावीज़ के ज़रिए मुसख्खर करना ताकि वो मेरी मर्ज़ी पर चले, ये बिल्कुल नाजायज़ है। हर इंसान आज़ाद है, आज़ाद पैदा हुआ है, आज़ाद है। आप किसी तावीज़ के ज़रिए, किसी अमल के ज़रिए किसी आज़ाद इंसान को ग़ुलाम नहीं बना सकते। ना किसी ज़ाहिरी असबाब को इख्तियार करके किसी को ग़ुलाम बना सकते हैं, ना कोई पोशीदा और गैर हिस्सी ज़रिया इख्तियार करके आप किसी आज़ाद इंसान को ग़ुलाम बना सकते हैं। तो तस्खीर खलाइक के जितने भी अमलियात हैं ये नाजायज़ होते हैं, गलत हैं। किसी भी इंसान को उसके जहन को काबू करना, कंट्रोल कर देना, अपने ताबे कर देना, ये हमारी शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती। आप मखलूक को मुसख्खर करना चाहते हैं, तस्खीर खलाइक चाहते हैं, आप ख़ुद अच्छे बन जाएँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में यानी ऐसा अपने आप को पेश किया कि सहाबा इकराम उनके लिए मुसख्खर हो गए और फिर सहाबा इकराम ने ऐसी ज़िंदगी गुजारी कि उस वक़्त जो लोग थे वो उनके लिए मुसख्खर हो गए। औलिया इकराम हैं, इसी तरह उलमा हैं, अच्छे उलमा होते हैं, लोग उनके लिए मुसख्खर हुए होते हैं। लोग अपनी सादत समझते हैं कि ये मुझे किसी बात का हुक्म दें और मैं वो काम करूँ। ये तस्खीर खलाइक अच्छे अखलाक से, अच्छे किरदार से और अच्छे अमल से होती है। तवीज़ात के ज़ोर पर ये तस्खीर खलाइक हासिल करना या मोहब्बत, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि किसी को मोहब्बत में गिरफ़्तार करना अमलियात और तवीज़ात के ज़रिए, इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता।
یہ چیزیں وقتی ہوتی ہیں. ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک جرگہ تھا، کوئی میاں بیوی کے درمیان جھگڑا تھا، اس میں مجھے بھی بلایا گیا کہ وہاں پر فیصلہ کرنا ہے تو آپ بھی آ جائیں، اس جرگے میں کوئی فیصلہ کریں. میں گیا، میں نے دونوں فریقوں کی بات سنی، لڑکے کی بات سنی، لڑکوں والوں کی بات سنی، لڑکی کی کے والد کی اور اس کے بھائی چچا وغیرہ تھے ان کی بات سنی، ان کا موقف سنا، دونوں کا موقف سنا. وہاں پر ایک چیز جو سامنے آئی میرے، وہ یہ تھی کہ لڑکی کے باپ نے جو بات کہی کہ ہماری، چونکہ وہ دونوں الگ الگ فیملیاں تھیں، مطلب کوئی رشتہ دار نہیں تھے. لڑکا جو تھا وہ پنجابی تھے، لڑکی والے جو تھے وہ پٹھان تھے. ظاہر ہے عام طور پر اس طرح کے رشتے بہت کم ہی ہوتے ہیں، ایک طرح کے خاندانوں میں ہی رشتے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں شاید وہ ایک جگہ پر کہیں رہتے تھے، ایک محلے میں. وہاں پر وہ لڑکے نے لڑکی کو دیکھا تو اس نے کہا میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے. تو پھر اس نے عملیات کے زور پر اور تعویذات کے زور پر اس لڑکی کو اپنی محبت میں پھنسایا اور اس کے گھر والوں کو، یعنی تسخیر خلائق جو ہوتا ہے اس کے ذریعے عملیات کے زور پر وہ کیا. اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. وقتی طور پر لڑکی بھی راضی ہوگی، گھر والے بھی راضی ہو گئے، نکاح ہو گیا، شادی ہوگی. کچھ ہی دن گزرے تھے، 1 مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے گزرتے ہیں اور وہ اثرات اس عملیات کے تعویذات کے ختم ہوتے ہیں. اور پھر انسان کا دماغ کھلتا ہے، وہ کہتا ہے یہ جیسے آدمی نیند سے بیدار ہوتا ہے نا، خواب میں کچھ اور دیکھ رہا ہوتا ہے، اچانک بیدار ہوتا ہے تو آدمی چارپائی پہ ہوتا ہے. اسی طرح ان عملیات کا، چاہے وہ محبت کے لیے کیے جائیں، چاہے وہ تسخیر خلائق کے لیے کیے جائیں، جو ہی اس کا اثر ختم ہوتا ہے، اور یہ ساری زندگی سے اثر نہیں رہنا ہوتا، ہفتے بعد بھی ختم ہو سکتا ہے، مہینے بعد بھی ختم ہو سکتا ہے، 4 مہینے بعد بھی ختم ہو سکتا ہے. جو ہی اثر ختم ہوتا ہے اور پھر جس پر وہ اثر ڈالا گیا ہوتا ہے اس کی آنکھ کھلتی ہے ایسے ہی جیسے وہ نیند سے جاگا ہے. وہ کہتا ہے میں کدھر آ گیا. پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑے پھر جدائی تک پہنچ جاتے ہیں. اور پھر وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ بچہ بھی ہو گیا ہے، 2 شادیاں بھی ہو گئی ہیں، اور پھر وہ لڑکی والوں کے لیے بھی مصیبت بن جاتی ہے. لڑکی رہتی نہیں ادھر، کیونکہ اس کا دماغ تو اب آزاد ہو گیا نا، تو وہ تو تعویذات کے زور پر بند کر کے اس کو قابو کیا گیا تھا. تو وہ کسی صورت وہاں رہنا نہیں چاہتی. اور لڑکے والوں کے لیے بھی مصیبت بنی ہوئی ہوتی ہے کہ اب یہ اگر طلاق ہو گئی پھر دوبارہ رشتہ کہاں سے ملے گا؟ پہلے ہی ہم نے تعویذوں کے زور پر رشتہ کیا تھا، شادی کی تھی، اب ہمیں کہاں سے ملے گا؟ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یہ ناجائز ہیں. اور خاص طور پر میں علماء کرام سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ ان کاموں کو چھوڑیں. یہ ناجائز کام ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، آپ درس و تدریس کا کام کریں، لوگوں کو دین سکھائیں کہ کن کاموں میں آپ پڑ گئے ہیں. لوگوں کو عملیات کے راستے پر لا رہے ہیں، اللہ کی طرف لے کے جائیں، لوگوں کو دین کی طرف لے کے جائیں، قرآن کی طرف لے کے جائیں. الٹے سیدھے کاموں سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.